Jotono haina hailam shugwani YouTube channel o tini hingkai sung ambasho thangna nai tongo tabo khai sung motostand o naisungui tongo bono mabai ang khawjaga mwrwglai tong mane naisungui tonglaio ta bono tei sungmai baksa nano bo thangnai bla hingkai nano no naharwui tarpore khe sung thanglaini ta khe tabo khai o jaga o bini gari ni cooling dahin tamjani kwrwi khau nungkha ba jaga o dai tonglaio borok hingkai tabuk nano no naharwui akuwui sung thangui tonglaikha achung ro se shokpai ke sung bokhrom himena ang mane kaham ke video khlai se maliya anga suk mane gari rok kaimia hingka hingka ba khe tabuk khai sung para se shokpai kya finally hingkai tabuk khai shokpai kya nogo to shogya ko jaga o ani bwsai ni relative accident nungni sang ke ba jaga o habui nai tonglai ma song hingkai ang khe to phanai phaiphai khe habui bag pura phatiwi ongkhor jak hingkai yaga bo pura thangka bwskango hingkai tabuk khai nogo shokpai ke sung hingkai nogo shokpai tu sarik wngui thangabla tabuk to sal bo baraya daba hingkai nuka o achugui kok sai tonglaikha tabuk sung jotono hingkai naidi mokhai ani kaka chikon ni sajak mwnai bo puila khe kok si saya ulo hingkai ang bai free wngui thangka aste aste khe tabuk khai naidi bono ang mela o thangnani hinui ready khairokmani actually sung para phaimani karon hinkhe mela naina bagui se phaimani Manipuri rok ni kaisa mela tongo ta ras mela dahin abo naina bagui phaimani sung khe naidi bono ang ready khairokmani bo tongthokjak suka bono ang mane sajagui rikha ta hingkai yango hingkai mai boksajak thapao hingkai yang khai ma bai kaiki chikon hingkai mui songui tonglaio a mungsa hingkatai tok bahan mungsa mela o to horo se thangnai hingka hingka ba mai chai thanglai hinui mamui song tonglaikha sung hingkai naidi para o to asta tongthokmani phaiya bo baluk tam sumotom omotom tam sumotom no tamni kap tongsano rebang ba jori phuri rijangmani ready khairok kha hingkai tabo khai sung mela o se thangna nai tongkha mairok chabai akubai blog khaimaliya bla hingka hingkai tabo khai naidi shok pai khe sung mela o ang to ani life ni obono first time ang mane nugyakho ta ras mela dahin ang washipon nugyakho buini buko to khlao ang tongthogo hinui but tini se first puila do mane borok asuk kwrui ta tini hingka hingkai khana tapno 15 tarik ni simi se tebo kaham ke cholona hunungka ba hingkai sung suti rok bo maibla hingkai hai hinui sung tini no phaipai khe ta hingkai naidi tabuk khai lighting rok hachal ni simi onek naithok khe decoration khlaijak onek naithok khai naidi sungoro rumal painani hinui batak laikha tangai hingke pantui wngui tongkhabla hingke kongra ingjak ma bo hingkai angbo sinus problem tongo hingka hingke ba rumal rok kwrwi hingke ba paina nai tongkha ta hingke naidi mokhai Korean ni system naithokmani tabuk khai o jaga o ang sweater rok nainani hinui phaikha hingkai ang bo paina kha jaga o asta pura dam klai klai hingka hingka ba naipaikha ta ang bo hingkai tabuk khai sung chalainani hinui achuklai tonglaio o jaga jotono hingkai chana bagui tamo khe nai chowmin nakha angkhai bono nari himase bini shokpai ko himase nai ani saw khe chapai mani akumani pore yango jaga achugui tongphalaikha ta sungbo baba phaiya ko hingka hingka ba o jaga achugui naisungui tongkha ta ani bwkra no guys happy Abdul accepting full ka bagan is so gorgeous full ka bagan और seriously guys this is so beautiful बहुत सुंदर है पूरा आस्था बांगमानी पूरा tini asuk tu sukhulugya ko naidi ang inurok sunangi matungsu bohok asta gas ngai hingkai jotono no haini hai phung kaham hingkai tini hingkai sung para se thangsinai tabuk hingkai thangna nai tongo tini ang tongna muchung phano tongwi maliya tangai hingkai ani sarmasani nogo thangnai tongo naidi ngasi piyama ngasi sire naidi mai nugui rekha ang agi bo nukjak do but cute tini hingkai kwlwk sasa khe nugui rekha
tabuk khai sung bazan mung tam sai miyang shanti bazar dahan abulai naidi miya ni melaw shok tong bai kwasung kai tabuk khai sung thang tong layo phungo hingkai naidi besek hasalin simi dukan rijak tangai hingkang kai mela sungmiya je thangmani to pula start sungka ba asuk borok bangya ta hingkai tini ni simi hingkai tebo borok rok bangna hani saw kai sung to tongna muchung phan tongo simaya hingkang ba ma bai narung no simi kai heka ta norok khana rok phan phalai si ding hinui tang hingkai dopra kapra phunga jiri siri ma phaikya phunga jiri siri phaipa no se ani duty si shlap malia pura duibar mala suka o lama no petrol kring puila hingka sung mane petrol pump thok mana nang thangla kita hingke omose manliya hingka ba naidi miya o jaga o program mani borok joto no ora mamu sima thupayo dogano hakchal hingka ba thangmaya hingka borok no khairma sisa kai borok thulai ang no mani ta phunga jiri siri thang tong hingka ba phunga jiri siri thang tong hingka ba nukha ta bong no kai tabuk khai omorok sung pura joto laibe ise taisa bag khai ma phaisio pura sa thok ni problem thok bo maya black o hingke bona ang puila uno saka dadi hinai gam se daya hingka ba lama bo hamya nai besek lama hamya omose pura miya kolok ma himi manai ka mela mane horo ba light rong ni bagai himani saimia ta phunga kyang saimano pura asta tabuk guys miya mela rok mani abo lai kha tabuk khani to ko ado first time yang tiwas pun mathai aku hezamar tu jakmo kai pinto progress kira yo sakana chibi je office suti namani pini ichaman dress kiri ya bukan masalah mato ketini bo ani tong gang ba anto tukan kulap de kun suti mayang ba join makanya nang udah thang ba ini kai norok ani blog join sang nai tong ni norok bai malik nai tareng nok thang kai ang an phur charge kiri kya ang lamo je khlai mak to khlai petrol ni baga sakhe dikkat na hari और से ब्लैक में दे मतलब इसकी दिक्कत अगर तो लगा को टाइम लिया lagi friend jong o jaga o agi airport khlaina ni hinai mane sramani futa nge tabuk nge asta bolongi thanga jaga to onek kotoma pura area kotoma omse tabuk hingkang kita mung khashido saimiyang nai busuk jaga kotoma pura asta hakchal ni simite bo chalo yang ti secondary ko asta kotoma pura jaga hingkai naidi busuk lama yang ni kaham khoi lama dahan pura asta lama kaham suja ayang ti hingkang ke anggari kai miya bla bokrong mi himu hingkang ba athrumura dare kali ayang tei direct Komalpur থেকে जों फालेगे ता yang ti lama kaham hunung ka ba फालेगे kai nomor pra asta sipsi phunga jiri ba nomor sipsi pra so tong ngi tong yang ti ke lama bu sujang ka ba anggari kai mono ta kun problem ge yang ti hingkang kai tabu khai जों hezamra rok laikya hezamra rok laiyei tabu khai sopai ni sinai kya nai jo jaga wa ang video khai tamo se botam jan chiri di hinai asta pra chiri ma robono kai tabuk khai sung agotla lama o se hapsinai pes phakya malai ska suka yang ti hingga chalia ta suja lama bla se kokoi mogoi kirei hingga athromura tike kokoi mogoi tongma bagai doi sopaya ta tabuk se naw sopayo tabuk se mai chawoi thuma so jeno hamai phone charge kri ge video khaina liya ni tabuk kini hap na jak ang duty o thangnai tabuk fresh tabuk hingga yang duty thangi tongo tam khlaina ba leng phano ma khlaini ble he da ba rest kri hingkai tini ni ani blog omsukjora nang sinai norok bahai nang jabai kha যদি ketal nai tongkhe like share subscribe khai di please norok anu kisa support khai di nongni bagi ang tebo video kaham tubi mana mote